መንግስቲ ተቋምቶ ድባትን አጥቃው ቃልሲ ንዝገብሩ አካላት ተፈላለዮም ብዘት ንኽፈትሑ ብጽወ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ጻውዒ ተቕሪቦም አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨገ መንበረ ተክለ ሃይማኖት ነዝገለጹ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ርክበ ካህናት ምልአተ ጉባኤ መጀመሪያ ብዝገበርዎ መደረ ቅዱስነቶም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኩሎም አካላት ሰላም ሰፊኑ ልምዓት ንኽረጋገጽ ናብ ምርድዳ ንኽመጹ ብሽም እግዚአብሔር ጻውዒትና ንቕርብ ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣሎም ወሽኹም ድማ ኣብ ሃገርና ተራእዮም ዘሎ ጸገም ቀንዲ ተሓተቲ ፖለቲከኛታት ብምዃኖም መፍትሒኡ ዝተናውሐ ንዝተሓላለኸን ገይርዎ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ሕድሕዳዊ ኩናት ጠጠው ኢሎም እቲ ጸገም ብምርድዳእ ንኽቐውም ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ብጽሒት ክዋጻእ ይግባእ ኢሎም ብልጽግናና በመቕለል ከም ሰደደ ተፈሊጦም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ በትግራይ ምስስ ዝርከቡ ሰሙያ ሚዲያ ይዝተሎ ተባሂሉሎ እቲ ዘታ በትግራይ ንዝካየድ ምኽክር ግንዛብ ብምጭባጥ እጃሞም ንኽዋጹ ዝዓለመ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ዘተ ብኽልተ ዙር ከም ዝካየድን ከሳብ ዝመጽእ 15 ጥቅምቲ ንተኸታተል 4 መዓልታት ዝቕጽል ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣፍሊጥዮም እቲ ኮሚሽን ቅድመ ሓዛብ ከተማ ምቕላብ ዘካየዶ ዘተ ከቢድ ተቃውሞ ከም ዝገጠመ እዩ ዝግለጽ ኣብ ምቕላብ خايد ذات مس مني أتقرأيكم كتمخور ماتشكم زلكم زبلا حدا حتى زغربان تخون كاري دما قرمي كمي تشيبيا ومخكر مكيارنا وعلى بريشرا بملؤنة كتكبر جبا أتوقعت كاب جزات تقرأي كوت اللهم مزاولتنا مربوطهم يملسو تقرأي لعلى ونتا كيرجاجتنا فيدرال تخون يكون عينته كلنا بزيبلان مزعبا مخكر كوميشن مزتا حزق زي يكون نزبلون كالوتن فتن تحطوتات كمستلع وإذا حبار تي مخكر كوميشن مس استفلالات بيك محبرات أبزتي لجزء بتساعد نايت مدرخ أب كندا زول حزبنا نتساقيم وكلنا بارلما أبزيبلنا تفنقل تفاوض وتبتشنا مابزلولو أب السودان زلوا سدة نياتات كاب مربوطهم تفنقلهم أب كبير سقاي إنها لو أبي كوين ناينا كن مخاخر بسرخة مسمن كوين ناينا كن مخاخر مسمن كن مكري لكم يخم متشخم نحن قدام أجندنا وعلى بروشرا متكباريو وعلى بروشرا كي تتكبرين مكرن أب تقرأ بزح الساعات حزبنا تبتشينون جزاتنا توريرون أب زلوا الوان وعلى بروشرا ون كي تتكبر أب زلوا الوان مخكر زوتنا قريبلنان مخكر مكار متشكونتات يلنزبلو نتبتات كم استلعلي قلتهم بوغنتهم كوميشنرات مخكر كوميشن دما بزحات حسابات استلعلو خوينهم بوانا نتقن مخكر كوميشن مكاد قدم خونا تاي تقمت ازبل ملاش كم زهابي زحبار بخالي وغن كوينات إيجيبان إيرتران كجمر عف بتحو كبلو تنتن تقلتهم سقات كاليعناو كوينات ابو مونغو إيجيبان إيرتران ابزغربوان بغلطفن عبيكا مزمت افلوطات تنتن تي بوليتيكا قلتهم عالهم ابو مونغو مرحة غلتين هاكرا زولو فلالاي زي عرق أبز مسلو لزلوان كينات قالاتنا خررو تهدرو مدلوات أبز كايدو لزلو وقتهم أب تقراي زرزو لحدش بوليتيكوم عمالتات نتي تعفاف السلام كي يناوتو سقاتهم أغميتو معلوم بمسارة بعسران حرن تقمتي عسران حمشان أب أمريكاوي تمتيهت فورين بوليسز تحتم تنتان مكرات كيلاتاتن نقل بوليتيكيناتاتن أب مونغو كلتين هاقرات كينات كل عالكم زخل سخفتهم بترقاقا مقاليج أميان سراوش مكل غالب كلهم حراز وصلو زلو متقعات التناخير كم زغطل الله فليتهم سراوش مكلغال لعلنة حق بمخبار السلام ناي متنع تكبار التناخير قتيلو كبل وانا أزازي مبل 11 ازي سراوش مكلغال ميجر جنرال آدم آسا مقاليج الله سلام نخلو كلو نسلام بزبل مري حساب لعلو تمرار حسراوش مكلغالن أولات محبرة سب يونيفرسيتي الديان استساتفلو مدرخ زتم آبي كتما والديا تخايد الله ميجر جنرال آدم آسا مابتوان كمزبولو سراوش مكلغال هاجر جوجلفانو كابتكواب ناي متراك تكبار بوصيتاونت قاصيلو ليلوم السراويت لعلنت حق بمخبار السلام ناي مصنع تكبار تناخير كم زقصله بمغلاص اذن معوات كلهم مدارك ساكلات اجامم نخواصو ገንዚቦም ምክትል አዛዚ እዚ ሰሜን ምብራቅ ሜጀር ጀነራል ተስፋይ አያለው ብግዱ ባዕዳውያን ኣብ ወገናትና አጀንዳኦም ንምፍጻም ዝገብሩ ወፈተነ ከም ዘይዕወት ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ከም ዘውለት ሰምዖም ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ መምሕዳር ከተማ ወልዲያ ዱባለ አብሬ ታሪኻዊ ጥላትና ተላእኽቲ ባንዳታትን ተዋዲዶም ኣብ ተኻቢ ሰላም ንምህዋኽና ገበሩ ወዝርከቡ ጻዕሪ ብሰራዊት ምክልኻልን ዝተዋደደ ተሳትፎ ሕብረተሰብን እናቀሃመ ከም ዝኾነ ይገልጾም እንትኾነ ግን እቶም ታሪኻውያን ዝበሎምን ባንዳታት ክብል ዝገልጾምን ኣካላት ሽሞም ኣይጸረሖምን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎን ኤርትራ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂቦም ንዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ናይ ኣየር ደገፍን ተተኮስትን ዝህባ ሃገራት ሓጺርን ንጹር መጠንቀቕታ ክህበን ይፈቱ ዝበለ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎም ነተን ተረጋጋሚ መጠንቀቕታታትና ሸለሊለን ኣዕናዊ ተግባራት
ኩናትን ዝቐጽላ ጎራብቲ ሃገራት መልእኽተይ እዳውና ነዊሕ እዩ ዝብል ክብል ገሊጾም ካብ ዕናዊ ተግባራትኩም እንተዘይተቆጢብኩም ኣብ ዝኾነ ህሞት ንምጥቃዕ ድልዋቲና ያክል እዚ ናይ መወዳእታ መልእኽተይ ክብል ተሰሚዓላ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘዋን እዚ ምስ አልቡርሃን ዝምራሕ ጥቁ ሓይሊ ሱዳን ኣብ ወተሃደራዊ ምስልጣን ተዋፊሩ ይርከብ ዝበለ ኮይኑ ብመሰረት መጠንቀቕታ ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ቅልጡፍ ምላሽ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ሄሚቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ቅልጡፍ ደገፍ ሓይልታት ተስመራ ከረንን ምጽዋዕን ክበጽሓ ተጽቢት ይግበረለን ኣቐዲሙ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ብቐጥታ ኢዱ ኣትዩ ኣብቲ ኩናት ብምስታፍ ዓብዪ ጉድኣት ኣብጽሒው ነዚ ጉዳይ ሸለለ ይንብሎን ኢና ኣቕምታትና ዋዲድና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምታት ክንወስድ ኢና ክብል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ምግላጽ ይዝከር ብጉጅለ ህግደፍ ናብ ክፍሊ ተዓሊም ሳዋኣትዮም ወተሃደራዊ ስልጠና ብምውሳድ ጸንሑና ጀነራል አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ተዓሊሞም ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ምህላዎም ምንጭታት ኣረጋጊጾም እዮም ኣባላት ናይቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ምዃኖም ዝተገለጹቶም ሰልጠንቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ብፍቓድ ጉጅለ ህግደፍ ናብ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማዓስከር ሳዋ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ጽዑቕ ተዓሊማትን ወተሃደራዊ ምድልዋትን ምጽናሖም ዝገልጹ ምንጭታት ድሮ ተዓሊሞም ዛዚሞም ሰራዊት ሱዳን ምስ ብሐምዳን ደጋሎ ሄሚቲ ዝምራሕ ሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ግጥማትን ምስታፍ ናብ ሃገሮም ምምላስ ምጅማሮም እዮም ዝሕብሮም ጉጅለ ህግደፍ ብዘይካቶም ኣብ ወተሃደራዊ ተዓሊም ጸሚድዎም ጸንሐ ሱዳናውያን ኣባላት ሰራዊት ንብርክት ዝብል ኣሃዱታት ኣጋር ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራውን ምስቲ ሰራዊት ሓዊሱ ናብ ሱዳን ልኢኹ ምህላው ዝገልጹ ምንጭታት ጉጅለ ህግደፍ ሕዚ እውን ከም ኣመሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዘይምልከተ ኩናት እትዩ ንኸጥፍዕ ብዕላማ ይሰርሕ ምህላው እዮም ኤርትራውያን ድሌት ፍትሒ ዝኸስዎም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዝመፀ ግጭት ኢዱ ብምሕዋስ ዝፍለጥ ጉጅለ ህግደፍ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት እውን ኣብ ዞባ ፖርት ሱዳን ንዝረአ ዘሎ ደብዳብ ድሮናት ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ንምምካት ምስ ሰራዊት ሱዳን ብምስላፍ ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ዶባት ሱዳን የጸግዕ ምህላው እዩ ኣብ ግዚኡ ተጸብጺቡ ነይሩ ኣብዚ እዋን ዶባት ሱዳን ተሳጊሩ ዘሎ ኣሃዱታት ኣጋር ሰራዊት ኤርትራ እውን ብክዕላማት ጉጅለ ተፈሪዱ ንዝተረፈ ኩናት ሱዳን ክመርሕ ምዃኑ እዮም ምንጭታትና ዝገልጹ ክብሉ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ይኸስዎ እዮም ክልተ ዓመት ሒዙ ኣብ ዝርከብ ግጭት ዝሕድሕድ ሱዳን ንገለ ክፋል ሱዳን ተቆጻጺር መንግስቲ ብምዃኑ ንሱዳን ኣብ ክልተ ገሚዕ ዝርከብ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ንከተማ ካርቱም ገዲፍዋ ድሕሪ ምኻዱ ኣብታ ግዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ተኺላ ትርከብ ፖርት ሱዳን ብነፍሲ ቅትለታውያን ድሮናት ዝተሰንያ ኣዝዩ ሓያል ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ጸኒሖም ዓብዪ ናይ ነዳዲ ዲፖታትን ቤዝ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳንን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘዕነው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ግጭት ሰራዊት ብምዕላምን ኣጽዋር ብምቕባልን ቁልዑን ስውርን ምትእታው ኣብ ምግባር ጸንሐ ጉጅለ ህግደፍ ሰራዊት ሱዳን ንምሕጋዝ ብከባቢታት ፖርት ሱዳን ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብፈጠና ጀላቡ ከጸግዕ ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ ካብዚ ብተወሳኺ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ንዋና መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ብሰብኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘዕነወ እዩ ዝግለጽ ዘሎ